ka-printer, meron tayo dito ang Brother J200. So, paano ba i-reset yung Brother J200? So, pwede ba i-reset ang Brother J200 habang hindi pa siya nag-error ng for reset? Inkbox full or inkbox near full? Inkbox near full? Yes po mga printer, pwede yan. So, paano i-reset? Just in case meron na dyang inkbox near full, inkbox full, paano siya ayusin? Or kung ayaw mo siyang, kung marami kang preprint tapos ayaw maabala, tapos alam mong matagal na siyang di na-reset, pwede mo siya i-reset kahit di pa nag-error. So, paano yun? Ganito lang. Press nyo to, menu, mono menu. Lalabas siyang maintenance. Press nyo tong 8-0. So, lalabas to. Press nyo tong mono start o kaya itong start. Hanapin nyo lang yung purge count. Yan, click nyo lang hanggang mabasa nyo yung purge dito sa screen panel. Yan, purge. Kung makikita nyo, ito yung purge count value. So, paano mabura yan? Press nyo lang 2783. Pero just in case lumampas kayo, halimbawa, sumobra kayo ng pindot, ayan, umabot kayo dyan. Press nyo lang to para mag-back itong green. Okay. So, ayan. Kailangan i-reset natin yan. So, paano? Press kayo dito ng 2783. So, ayun. Na-reset na yun. So, kung naka-inkbox near full yan, inkbox full, maayos na yan. So, kung nakalagay pa rin dyan, after nun, hugutin nyo lang yung power cord kung nagpapa-shutdown siya. O, check natin Check natin kung na-reset ba natin. So, dapat wala ng value yon. Menu, mono menu, 8-0. So, hanapin natin purge. Ayan, purge. So, makikita nyo, 0-0 na siya. Okay? So, okay na yan. Na-reset na. So, ganun din yun. Pagka, halimbawa, naka-inkbox full, tapos pag na-reset nyo, tapos nakalagay inkbox full, so, pwedeng bunutin nyo lang yung power button dito sa gilid. Tapos, i-power on nyo ulit. So, just in case, meron pa. Ano pa yung possible? Just in case na-reset mo na siya, tapos for inkbox full pa rin. So, ito, press nyo yung menu, mono menu. Ito na yung last step. Tapos, hanapin nyo naman yung purge and purge. Ito, yung FLSBK. Yan. So, just in case nag-reset kayo ng purge count, nung purge, nag-0-0 na yun, tapos for reset pa rin. In-off nyo na, for reset pa rin. So, ito, hanapin nyo yan. Tsaka yan. So, i-reset nyo lang yan. Gamit rin kayo ng 2783. So, check natin Alam ko, pag nireset ko isa rito, sa colored man o sa black, pareha silang ma-reset. So, press tayo ng 2783. So, nawala na uli. So, check natin menu, mono menu, 80. So, kayo, hindi nyo naman na kailangan i-check to pagka nagawa nyo na yung process tapos nawala na yung error. So, kaya ko lang chine-check para makita natin, mapakita sa inyo na nabubura. Na nabura yung count. Ayan yun. So, ayan. Makikita nyo sa FLSCL tayo nag-delete. Pero ito, FLSBK nag-0-0 rin, diba? So, tingnan natin yung FLSCL. So, ayan. 0-0 din siya. So, pag na-reset nyo yan, yung sinabi ko sa inyo, yung mga yan, automatic yan. Tanggal na yung inkbox. Nirpull nyo yung inkbox full. So, hindi na yan magre-reset. Matagal na yan bago mag-reset ulit. Depende sa paggamit nyo. So, paano mga ka-printer? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Subscribe!